নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবিকো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ, শুভ সন্ধ্যা। তো আমরা আজকে এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি একটা ইন জেনারেল আলোচনা, সেটা হচ্ছে বাংলায় থাকছে। তো অবশ্যই ইফ ইউ আর न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि हम लोग और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाए। सो पहले हम बंगाली में बोलते हैं, फिर हिंदी में बोलेंगे। हम आज इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 को कैसे डील करेंगे अपकमिंग यूजीसी नेट जून 2026 के लिए, इसके बारे में ভিডিও। তো প্রথমেই শুরু করি। প্রথমেই আমরা জানি যে পেপার 1-এ 50টা প্রশ্ন, 100 নাম্বার থাকে এবং আমাদের সৌভাগ্য যে এখনো ইউজিসি নেট এক্সামে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ মার্কিং আসেনি। তো সেই জন্য এটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি আরো দারুণভাবে করা উচিত, যে আগামী ভবিষ্যতে কি হবে আমরা জানি না, তার আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভালোভাবে পরীক্ষাটা ক্লিয়ার করে বেরিয়ে যাওয়া, নেট উইথ জেআরএফ বা অনলি নেট, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়া, যার যেটা ইচ্ছে বা যার যেটা কপাল হবে, কিন্তু পরিশ্রম পড়াশোনা আমাদের করতে হবে। তো এখানে আমরা জানি 10টা ইউনিট আছে পেপার 1-এ, আমরা জানি। তো পেপার 2-তে আমরা যদি যাই, পেপার 2-তে টোটাল 100টা প্রশ্ন থাকছে ইংলিশ লিটারেচার বা যার যেটা সাবজেক্ট থাকছে ইন জেনারেল। তো 100টা প্রশ্নে একটা করে প্রশ্নের মান 2, 100 × 2 200 মার্কস থাকছে টোটাল। তার সাথে আমাদের কি হচ্ছে টোটাল, তাহলে পেপার 1 পেপার 2 মিলিয়ে কিন্তু 300 থাকছে নাম্বার, আর পরীক্ষার সময় থাকছে 3 ঘন্টা। তো আমাদের প্রথমে কি বুঝতে হবে যে ইউজিসি নেটে ইংলিশ লিটারেচারে আমরা লিটারারি একদম পুরো, আমি বেসিক এর আগেও শেয়ার করেছি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে। তো আমরা মেইন পয়েন্টে যাই। লিটারারি হিস্ট্রি আমাদেরকে জানতে হবে যে সাহিত্যের যে অতীতটা আছে, ইতিহাসটা আছে, সেটা শুরু কোথা থেকে এলো। তারপরে আমাদের পড়তে হবে টেক্সট প্লাস অথার্স, তারপরে আমাদের থিওরি ক্রিটিসিজম, এইভাবে আমরা পার্ট করে নিতে পারি। তো শুধু নোট মুখস্থ করে কিন্তু নেট জেআরএফ ক্লিয়ার হওয়া খুব সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদেরকে কিন্তু কনসেপ্ট ক্ল্যারিফিকেশন, কানেকশন বিল্ড করতে হবে এবং ক্রোনোলজি, এগুলোতে জোর দিতে হবে। তার সাথে আমরা কি করতে পারি যে 8 মাসের, 1 বছরের, 6 মাসের, 3 মাসের প্ল্যান থাকে। তো এখানে যেহেতু 1-1.5 মাস, তো সেই অনুযায়ী বলছি। তো আমাদের প্রথমেই আমাদের কি করা উচিত, লিটারারি যে পিরিয়ডগুলো আছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে, সেগুলো ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা উচিত। কারণ সেখান থেকে আমাদের ক্ল্যারিটি থাকলে ক্রোনোলজি ধরতেও সুবিধা হবে, যেখান থেকে প্রশ্ন আসুক না কেন। তারপর আমরা মেন মেজর রাইটারগুলোর দিকে ফোকাস দেবো। কোন মেজর রাইটার যেখান থেকে প্রশ্ন আসে প্রতি বছর তাদেরকে, কারণ লিটারেচারের সিলেবাস তো কোনো মানে একটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর মানে শুরু তো হয়েছে, তো অন্ত কোথাও নেই। তো একদম পুরো ভাস্ট সিলেবাস, মানে গভীর, বিশাল বিস্তর সিলেবাস। তো সেখানে আমাদেরকে অথরদের বেছে নিতে হবে। তারপর আমাদের টাইম লাইন তৈরি করতে হবে। তারপরে আমরা ব্রিটিশ লিটারেচারে ক্রোনোলজি গেলে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে মিডল ইংলিশ, রেনেসা, মেটাফিজিক্যাল পোয়েট, নিউ ক্লাসিক্যাল, রোম্যান্টিক, ভিক্টোরিয়ান, মডার্ন, পোস্ট মডার্নিজম, এগুলো আছে। তারপর আমরা ইম্পর্টেন্ট রাইটারের কথা কিছু যদি উদাহরণ হিসেবে বলি, জিওফ্রি চসার, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, জন মিল্টন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টি.এস. ইলিয়ট, ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস, এগুলো। তারপর ডেইলি যদি বলা যায় এই 1-1.5 ঘন্টা, আমি টাইমটা বলে দিয়েছি। তারপরেও পেপার 1 পেপার 2 এর জন্য অবভিয়াসলি যে যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছে তারা 2 ঘন্টা পেপার 1-এর জন্য, আর 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পেপার 2, অ্যাটলিস্ট 6 ঘন্টা পড়তে হবে। কিন্তু উল্টোটাই হবে, যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছে তারা আরও ওই 18-20 ঘন্টা যারা পড়ার ক্যাপাসিটি রেখে তারা পড়বে। তাদের এআইআর র্যাঙ্ক নিতে হবে, তাদেরকে জিআরএফ পেতে হবে, আর অবশ্যই দরকারও পরিশ্রম করে। যদি শুধু ডেডিকেটেডলি একটা প্রিপারেশন নিচ্ছে, তার জন্য তো অবশ্যই আবার অনেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে ওই এক্সাম ক্লিয়ার করবে, উইথ জিআরএফ উইদাউট জিআরএফ, কিন্তু ক্লিয়ার করবে। কিন্তু অবশ্যই ডেডিকেশন নিয়ে পড়তে হবে, আমাদের সঠিক স্ট্র্যাটেজি জানতে হবে, নয়তো সম্ভব হয় না। অনেক সময় আমরা তো ডেডিকেটেডলি পড়াশোনা করি, কিন্তু স্ট্র্যাটেজি ভুল হলে কিন্তু কাজে লাগে না। নেক্সট ইজ আমরা কি করবো, আমরা থিওরির দিকে যদি যাই, স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, ফেমিনিজম, মার্কসিজম, সাইকোঅ্যানালিসিস, ইকোক্রিটিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এগুলো। তারপর ইম্পর্টেন্ট যদি থিওরিজ দেখি, রোলা বার্থ, জাক দেরিদা, মাইকেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাইড, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ইন্ডিয়ান রাইটার আর.কে. নারায়ণ, তারপর সালমান রশদি, অমিতাভ ঘোষ, মুলকরাজ আনন্দ, আমেরিকান ওয়াল্ট হুইটম্যান, ইমলি ডিকিনসন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, এগুলো। তার সাথে আমাদেরকে মক টেস্ট, রিভিশন, প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করা, থিওরি বেসড কোয়েশ্চেন, ম্যাচিং কোয়েশ্চেন, ক্রোনোলজি, রিপিটেড অথর যেগুলো থাকে, তারপর ফুল মক টেস্ট দেওয়া, তারপর সেকশনাল টেক্সট দেওয়া, মানে আলাদা আলাদা এক একটা করে ইউনিট কভার করলাম, সেটার উপর আলাদা আবার সবগুলো মিলিয়ে, কারণ পরীক্ষা তো হবে একসাথে, পেপার 1 পেপার 2 মিলিয়ে, এবং 10টা ইউনিট পেপার 1, 10টা ইউনিট পেপার 2 সব মিলিয়ে পরীক্ষা হবে। সেটার জন্য আমাদেরকে বিল্ড করতে হবে। তারপর আমাদের অ্যাক্টিভ স্টাডি টেকনিক কি করতে হবে, শুধু পিডিএফ পড়লে হবে না, শুধু ইউটিউব লেকচার দেখলেও কিন্তু হবে না। আমাদেরকে প্রয়োজনে, যদি আমরা পেইড ক্লাস নিয়েছি ঠিক আছে, পেইড ক্লাস না নিলে আমাদের নিজে হাতে নোট মেকিং বা যেখানে যেটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি সেটাকে ক্লিয়ার করা, একটা
টাইম লাইন তৈরি করা, আমরা কোন কোন অথারকে কি করব, মানে কমপ্লিট কভার করব কতদিনে কোনটা, তার একটা ম্যাপ তৈরি করা। তারপরে আমরা নিজেকে টেস্ট দিতে পারি, PYQ বেসড রিভিশন করতে পারি। তারপরে স্মার্ট নোটস আমরা কিভাবে, কার কোনটা মেজর ওয়ার্ক থেকে ডিটেল প্রশ্ন আসে, কার কোনটা একটা ওয়ার্ক থেকে ডিটেল প্রশ্ন আসে, বা কোনোটা জাস্ট এমনি উপরে পড়ে রাখলে হয়, সেটা আমাদের ধ্যান দিতে হবে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস, তারপরে হচ্ছে লিটারি মুভমেন্ট থেকে প্রশ্ন আসে, অথরের বার্থ ডেট মানে জন্ম তারিখের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসে ক্রোনোলজি, বা ওয়ার্কের ক্রোনোলজি তো আসবে। তুমি বা তোমরা, আপনি বা আমরা যদি অথরের ডেট অফ বার্থটা জেনে থাকি, মানে কথার কথা, তাহলে তার ওয়ার্ক আইডেন্টিফাই করতে অনেক সময় আমাদের আন্দাজে বা আন্দাজে বলা বলতে এডুকেটেড গেস ওয়ার্ক বা ইন্টেলিজেন্স গেস ওয়ার্ক দিতে কিন্তু সুবিধা হয়। তারপরে আমরা TS রিলেটেড যেমন ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড, তারপর 4 কোয়ার্টেটস, অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, হ্যামলেট অ্যান্ড ইস প্রবলেম, এগুলো থেকে প্রশ্ন হয়ই হয়। এগুলোকে বাদ দেওয়া মানে এক ধরনের বোকামি করে এক্সাম হলে যাওয়া। তারপর আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউনিট যদি বলি, লিটারি থিওরি থেকে, ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে, কালচারাল স্টাডিজ থেকে, মানে লিটারি থিওরি আর ব্রিটিশ লিটারেচারের থেকে ম্যাক্সিমাম স্কোর করার জায়গা। তারপর কালচারাল স্টাডিজ, ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ, এগুলোর থেকেও, আমেরিকান লিটারেচার, এগুলো থেকেও মিডিয়াম যদি স্কোর করার জায়গা থেকে, সেগুলো লিঙ্গুইস্টিক্স, ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, এগুলো থেকে। তো আমরা পেপার 1-এর জন্য কি করব, পেপার 1-কে তো অবহেলা করাই যাবে না। তুমি নেট চাও বা JRF চাও, যেটাই চাও, পেপার 1 পেপার 2 দুটোকে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, আমি বহুবার বলেছি। তার সাথে আমাদের ডেইলি কিন্তু টিচিং অ্যাপটিটিউড, রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, লজিক্যাল, মানে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, লজিক্যাল, যে 4টে আছে প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন আর 6টা আছে থিওরিটিক্যাল পোর্শন, তার মধ্যেও আমাদের বেছে নিতে হবে কোন কোনগুলো থেকে প্রশ্ন আসে। তারপর ডেইলি টাইম টেবিল, আমরা কারো সকালে পেপার 1 পড়তে ভালো লাগে, কারো রাত্রে পেপার 1 পড়তে ভালো, কারো সকালে পেপার 2, কারো বিকেলে রাত্রে পেপার 2। তো সেটা ডিপেন্ড করছে তাদের নিজস্ব মুড আর নিজস্ব জিনিসটা কতটা আয়ত্ত করতে পারছে তার উপরে। আমি বলে দিলাম আমার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য, তার ক্ষেত্রে সেটা সেম টু সেম হবে, এরকম তো নয়। কিন্তু হ্যাঁ, অবশ্যই সকালের 2 ঘন্টা পড়া ইজ ইকুয়ালস টু সারাদিনের 8 ঘন্টা পড়ারও সমান অনেক সময় হয় না। তো অবভিয়াসলি সকালটাকে আমাদের ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। তারপরে আমরা MCQ রিভিশন করব, পেপার 1, পেপার 2 অল্টারনেটিভলি পড়বো, যাতে একটা পড়ে আর বোর না হয় বেশি, যাতে শিফট করে আরেকটা যায়, ইজি ডিফিকাল্ট ইজি, এইভাবে আমাদেরকে একটু মানে চেঞ্জ করে সারাদিনের স্কেডিউলটা রাখতে হবে পড়াশোনার। তারপরে অবশ্যই এই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, রাউটলেজের বইটা অনেকেই প্রেফার করে। আমি এডওয়ার্ড অ্যালবার্টের কথা বলি যদি কেউ একদম নতুন হয়ে থাকে। পিটার বেরির বিগিনিং থিওরি, তারপর লিটারি থিওরি, তারপর হচ্ছে অবজেক্টিভ, ট্রু ম্যানস UGC নেট বইয়ের কথা, হ্যারি হ্যান্টার কথা ইংলিশের জন্য বলা হয়। কিন্তু আমি বলবো যে এগুলো যদি কারোর কাজে লাগে সে নিতেই পারে, তার কাছে থাকলে, না থাকলে এই মুহূর্তে কেনার দরকার নেই 1-1.5 মাসের জন্য। কিন্তু অবশ্যই অনেক ফ্রি প্ল্যাটফর্মস আছে, রিসোর্সেস আছে, যেগুলো SB লিটারেচারেও প্রচুর জিনিস দেওয়া আছে, 50 to 80% সিলেবাস কভার করা আছে। তার সাথে অবশ্যই অনেক ফ্রি রিসোর্সেস, অথেন্টিক চ্যানেলস আছে। তারপর ইউটিউব থেকে ডেফিনেটলি আমরা হেল্প নিতেই পারি, এটা আমাদের প্লাস পয়েন্ট, মোবাইলে রিচার্জ থাকলেই হয়ে যাবে। তাছাড়া নিজেকে পড়তে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। পেপার 1 তো অবভিয়াসলি পিয়ারসন বই নাম্বার 1 ছিল, আছে, থাকবে। আলটিমেট সলিউশন, একদম এটার ঊর্ধ্বে কিছু এই মুহূর্তে মানে যুগ ধরে চলছে এটা, ভবিষ্যতে কিছু এলে অবশ্যই জানানো হবে। ইউটিউব, অনলাইন রিসোর্সেস আমরা কাজে লাগাবো, ইংলিশ লিটারেচার আমরা এগুলো লাগাতে পারি অবশ্যই। আমরা রিভিশন করব, নতুন টপিক পড়ব, খুব বেশি নয়, কম। প্রতিদিন MCQ প্র্যাকটিস একটা থাকতে হবে। উইক এরিয়াকে ঠিক করা, দুর্বল জায়গাকে ঠিক করা, ভুলকে সংশোধন করার সময় দিতে হবে। নতুন কোনো হেভি জিনিস এখন পড়ার দরকার নেই, কিন্তু যারা নতুন তাদের জন্য বলছি না, যারা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডভান্স লেভেলে আছে তাদের জন্য বলছি। আর আমাদের টার্গেট থাকবে যে আমরা 65 থেকে 75% অ্যাকিউরেসি নিয়ে যেন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে মানে রাখতে হবে। 100-তে 65 থেকে 75 নাম্বার তুলতেই হবে ওই পেপার 2-তে, তবে গিয়ে নেট JRF এর সম্ভাবনা। তো আমরা অবশ্যই, যদি আবারও বলি, পেপার যদি ইজি হয় তাহলে 200+ যাবে, জিআরএফ কেন, মানে নেটই 200+ যাবে জেনারেলদের জন্য। আর পেপার যদি ডিফিকাল্ট হয় তাহলে আই ক্যান সে দ্যাট 200+ JRF এর জন্য যায় জেনারেলদের, কিন্তু পেপার যদি ইজি হয় তাহলে 210 পার করে দেয় JRF এর জন্য, 210, 214, 220 ঘর অব্দি চলে যায়। সো বি কেয়ারফুল। MCQ, PYQ, থিওরি টপিক, লিটারি পিরিয়ড, এগুলো রিভিশন, মক টেস্ট, কমপ্লিট ইউনিট রিভিশন, এগুলোকে আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেই হবে, এগুলো আমাদের পড়তে হবে ইউনিট ওয়াইজ।
এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে টপ 100 অথর বা রাইটারকে কমপ্লিট করে যাওয়া তো খুবই ভালো। আর যারা নতুন আর যারা অলরেডি পড়েছে তারা টপ 300 মানে আমি বলতে পারি 100 রাইটার, তাদের জন্য বলছি এই 1-1.5 মাসে যারা বিগিনার। আর যারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছে তাদের জন্য বলছি তারা 300 রাইটারকে কভার করে যাবে। সেখানে অথর, ক্রিটিক, থিওরিস্ট অ্যান্ড তোমার হচ্ছে গিয়ে ড্রামাটিস্ট, নভেলিস্ট থাকবে। তার সাথে যারা অলরেডি অ্যাডভান্স তাদের তো 500 অথর বা রাইটার কমপ্লিট করে যেতেই হবে, 500 প্লাস অবভিয়াসলি। এবং খুব ছাক্কা পড়ে যেতে হবে সেখানে, কারণ প্রচুর আছে। তার মধ্যে আমরা 300, 500, 100-এর একটা কথা আমি বললাম। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। যাদের মাতৃভাষা বাংলা বা যাদের মাতৃভাষা হিন্দি বা যার যেটা কোনো কনসেপ্ট বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, চ্যাট জিপিটি, গুগল, ইউটিউব আর আরও আছে, নিজের মাতৃভাষার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নাও বা নিও বা নেবেন, যাতে করে মনে থাকে পরীক্ষার হলে। তার জন্য সেটা যদি নিজের মাতৃভাষায় পাওয়া যায় ইউটিউবে কিছু মেটেরিয়াল, অবশ্যই পড়ে আয়ত্ত করাটা গুড, বেটার, বেস্ট হবে। আর যদি না রাখে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হয়, তাহলে পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে ওই স্পেসিফিক টপিক থেকে। তো এটাই আমার পেপার 2 সম্পর্কে বলার। এখন এগুলো আমরা একটু কি হিন্দিতে बोले ऑफ करी। तो मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि आप लोग कैसे पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर को कैसे कवर करोगे। तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि मैं बंगाली में बोल चुकी हूँ। तो मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, लाइव सेक्शन में भी और वीडियो सेक्शन में भी। तो अभी फिलहाल तुम लोगों को जो करनी है कि ये 1-1.5 महीना, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल का हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, जो भी लेवल में हो आप फिलहाल, तो आप लोगों को पेपर 1 के तो आपको पता है 10 यूनिट है, उनमें से 4 यूनिट प्रैक्टिकल पोर्शन जो प्रैक्टिस वाला होते हैं और 6 यूनिट होते हैं कि आपका थियोरेटिकल। तो उनमें से भी जो जिस टॉपिक से रिपीटेटिव सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करिए पेपर 1 के लिए। एंड 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स फॉर पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर एंड आपका अदर्स पेपर के लिए भी। टोटल 85 सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एक ही नियम है, 3 घंटे एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि अब ये एग्ज़ाम अभी भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके साथ साथ पेपर 2 जब आप पढ़ने जाओ तो आप मैं कहूँगी अगर आप बिगिनर लेवल का हो तो एटलीस्ट इस 1-1.5 महीने में 100 राइटर ऑथर को टारगेट करो। राइटर, ऑथर, क्रिटिक, थ्योरिस्ट, नॉवेलिस्ट, जो भी कहो, सब कुछ मिला के 100 कवर करके जाओ, सॉलिड कवर करके जाओ, ताकि वहां से कोई भी सवाल आए। और ऐसे ही 100 ऑथर को टारगेट करिए जहां से सवाल आते हैं। और जो इंटरमीडिएट होता है उनको 50% पता है, 50% नहीं पता है, तो उनके लिए 300 राइटर को कवर करके जाइए। और जो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे है 500 प्लस ऑथर को कवर करके जाइए, राइटर को, ऑथर को, ताकि सवाल उस 500, 300, 100 से जो भी आए आप लोगों से ना छूट जाए, ऐसे तैयारी पक्की होनी चाहिए। एंड पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। और लिटरेरी हिस्ट्री जो नए एडवांस मध्यम जिस तरीके के लेवल का कैंडिडेट है, लिटरेरी हिस्ट्री, टेक्स्ट, ऑथर, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ये सारे तो है ही। आपका स्कोरिंग पार्ट जो होते हैं, फिर आपको अभी तो फिलहाल आपका स्कोर चाहिए तो आपको क्रोनोलॉजी पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, कनेक्शन बिल्ड करने पे, कोटेशन पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ेगी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, रेनेसा, मेटाफिजिकल, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सब आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ राइटर मैं अब बता देती हूँ: जोफ्री चौसा, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। तो जो नए हैं उनको कहूँगी कि आप सिर्फ यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेडली फोकस करके पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली 8 से 10-12 घंटे दो। पेपर 2 को 6 घंटे 8 घंटे और पेपर 1 को 4 घंटे, लाइक दैट। एंड जो मध्यम के हैं उनको भी कहूँगी कि 3 घंटे पेपर 1 को, 6 घंटे पेपर 2 को, एंड 6 घंटे या फिर 4 घंटे ऐसे। और जो एकदम एडवांस लेवल पे उनको कहूँगी 2 घंटे पेपर 1 को, 4 घंटे पेपर 2 को। लेकिन मैं जानती हूँ जो एडवांस लेवल पे है वो लोग 18-12-20 घंटे लगा देंगे, जिनको जो कर सकते हैं। और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जेआरएफ चाहिए या रैंक चाहिए, कंपटीशन इज सो हाई, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप कोई कैंडिडेट होंगे कि फुल डेडिकेटेडली इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कोई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मतलब जो सिर्फ ये एग्जाम नहीं, साथ में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के साथ ये एग्जाम निकलेंगे। कोई जेआरएफ के साथ निकलेंगे, कोई सिर्फ नेट के साथ भी निकलेंगे, बट निकलेंगे जरूर। लेकिन उनके स्ट्रैटेजी, उनके डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क सॉलिड होंगे। लेकिन आपने हार्डवर्क किया लेकिन स्ट्रैटेजी, आपका गाइडलाइंस, रिसोर्सेस, मटेरियल सही नहीं है, तो यू कांट अचीव दिस काइंड ऑफ सक्सेस। बट सब कुछ सही हो गया तो डेफिनेटली निकलेंगे एग्जाम, जो लोग इस तरीके से पढ़े, प्रिपेयर करेंगे सही तरीके से, तो डेफिनेटली। फिर
सबके एग्जाम निकलेंगे ये तो आशा रखना ही एक गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बार एग्जाम देने के लिए जाएंगे, सिर्फ पहली बार, और जिनका हो सकता है कि हो चुका है जेआरएफ के लिए जा रहे हैं, जिनका हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकते हैं। बाय द वे, तो फिर थ्योरी में देखा जाए स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, साइकोएनालिसिस, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट रोला बार्थ, जाक देरिदा, माइकल फूको, एडवर्ड साइड, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवक, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, अमेरिकन लिटरेचर, वाल्ट व्हिटमैन, एमिली डिकिंसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये सारे मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर उसके साथ आपको रिपीटेड ऑथर्स, उनको पढ़िए। ऑथर मीन्स की थ्योरिस्ट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, सब कुछ मिला के आएंगे। तो यहाँ पे रिपीटेड ऑथर जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, फिर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपका मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब एक पेपर 1 का 100 क्वेश्चन, पेपर 2 का 100 क्वेश्चन अलग से दीजिए, फिर एक साथ दीजिए एग्जाम से पहले। फिर उसके साथ आप लोग पार्ट करके कुछ यूनिट को, 2-3 यूनिट को एक साथ करके मॉक टेस्ट दीजिए, कुछ एक यूनिट को एक मॉक टेस्ट दीजिए। फिर डिफिकल्ट चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एंड आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि आपका वीक एरिया, आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन दैट मिस्टेक्स। आपको उस गलती पे काम करनी पड़ेगी। और अभी फिलहाल जो भी जिस भी लेवल का कैंडिडेट है, नए चीज मत उठाइए ज्यादा, जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको प्रिपेयर करें। और जो सिर्फ इस बार ट्रायल एज अ ट्रायल देने जा रहे हैं, उनके लिए कहूंगी कि आप नए हैं तो नए, जो भी आपसे हो सकता है इस टाइम में करिए। लेकिन जो सच में जेआरएफ नेट या फिर कोई टारगेट है कि मतलब इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का कैंडिडेट, उनको कहूंगी कि नए चीज़ कम उठाइए 1-2, बट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, रिविजन पे फोकस दीजिए, पीवाईक्यूज पे, मॉक टेस्ट पे फोकस दीजिए, एंड रिवाइज पे फोकस कीजिए। जैसे टीएस इलेट के जो होते हैं कि ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल, टैलेंट, द वेस्टलैंड, 4 क्वाड्रेंट्स एंड योर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं रिपीटेटिवली। एंड उसके साथ साथ आपको बर्थ डेट, क्योंकि अगर आप कोई किसी भी टाइमलाइन के कोई राइटर के बर्थ डेट को आप याद रख रहे हो, तो इसके बेसिस पे आप इंटेलिजेंस गेस वर्क लगा के उस एक क्वेश्चन का सही आंसर निकालने में आपको हेल्प करेंगे। मेजर वर्क जो भी राइटर होते हैं उनके मेजर वर्क कौन सा, किसका सारे वर्क डिटेल पढ़नी पड़ेगी, किसका सारे, कुछ वर्क जस्ट समरी बेस्ड, कुछ का कुछ सिर्फ नेम बेस्ड, जस्ट लिस्ट बेस्ड याद रखो, कुछ होता है कि एक ही वर्क डिटेल पढ़ो, ऐसे होता है। लिटरेरी मूवमेंट पे, स्टाइल पे, फेमस कोटेशन पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, मेजर वर्क्स पे, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली लिटरेरी थ्योरी से आप हाई स्कोर कर सकते हो, ब्रिटिश लिटरेचर से हाई स्कोर कर सकते हो, कल्चरल स्टडीज से भी हाई स्कोर कर सकते हो, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से भी, अमेरिकन लिटरेचर से भी, लिंग्विस्टिक से मीडियम स्कोर कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन स्टडीज से भी मीडियम स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका फुल मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स, ये 2। फिर उसके साथ रिसर्च, टीचिंग, लॉजिकल, यहाँ से 5, 4, 6, 7 ऐसे ज़्यादा कम करके सवाल पूछे जाएंगे। आप सुबह में पेपर 2 को पढ़ना चाहते हैं तो आपका मर्जी, शाम को या रात को पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं आपका मर्जी, बट ये ऑलवेज देखा गया है कि सुबह के 2 घंटे इज इक्वल्स टू सारे दिन के 10 घंटे के पढ़ाई के बराबर होते हैं ऐसे। तो सुबह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, जो आपको कठिन लगे उसको सबसे पहले करिए। मैंने पहले भी इस लिटरेचर पे एक टिप्स एंड ट्रिक्स बोली थी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन की थी लाइव सेशन में, और उन्होंने बोला कि मेरी जो टिप्स है वो काम कर गई। सुबह में सबसे पहले अपने डिफिकल्ट चीज़ों को लेकर डील करो, क्योंकि उसको डिले मत करो। डिले करते करते क्या होंगे कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। लेकिन अब जब से मतलब सुबह उठ के कठिन चीज़ों को डील करो। उसके बाद हाँ, मैं कहती हूँ कि इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एनालिसिस टू सिंथेसिस के पास जाओ। ये टीचिंग मेथड का ही काम है, पढ़ाई है, इतिहास, बट डिपेंड कर रहा है कि कौन सा चीज़ हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि सुबह में उठ पे सबसे पहले जो हमें कठिन लगता है उससे डील करें, उसके बाद धीरे धीरे करके ईजी, क्योंकि नहीं तो उसको टालते टालते सारे दिन में उसको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे और ये डिले होता जाएगा और कुछ होगा नहीं। पीटरबरी के बिगिनिंग थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राउटलेज, एडवर्ड एल्बर्ट, डेविड एचेस, दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स। एंड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फ्री रिसोर्सेज बहुत ही धमाकेदार, ऑथेंटिक, रिलायबल है, वहाँ पे आप जा सकते हो। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस, नए टॉपिक के कम फोकस, एमसीक्यू पे प्रैक्टिस, अपनी वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई हैवी चीज़ अभी शुरू नहीं करनी है, एंड रैंडमली कोई रिसोर्स
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब जैसे जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का स्टूडेंट है, अभी लग रहा है कि सारी चीज़ जो जहाँ से मैं पढ़ रही थी इसको छोड़ के नए जगह पे चले जाऊँ, ये बिल्कुल गलत होंगे। जो नए हैं उनको मैं कहूँगी कि कन्फ्यूजन लग रहा है तो 2-3 ऐसे रिसोर्सेज ढूंढिए जहाँ से आपको समझ में आते हैं। 1-2 दिन टाइम लगेंगे सिलेक्ट करने में, बट वहाँ पे स्टिक करो। अभी जो एक और इंटेलिजेंस के काम है कि कम रिसोर्सेज मल्टीपल्स डिवीजन एंड स्टडी। रिसोर्स कम करनी है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। देखा गया 10 रिसोर्सेज है, भाई पढ़ाई हो रहा है कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन रिसोर्स 2-4 2-3 और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, दिस विल गिव यू मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट। एंड आपको टारगेट रखनी पड़ेगी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी हो, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर में 65 to 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करने का। एंड ऑब्वियसली पेपर अगर हाई गया, डिफिकल्ट गया तो 200 प्लस से जीआरएफ आएंगे जनरल का। अगर पेपर इजी गया तो 220 प्लस से जीआरएफ आएंगे। पेपर हाई गया तो नेट आएंगे 195-190 प्लस ऐसे जनरल के लिए, और जीआरएफ तो 207-210 लाइक दैट। सो ज़्यादा फर्क नहीं होते हैं, 5 to 7% या फिर ऐसे ही कुछ चेंज होते हैं। सो ये भी मैंने कह दी। And these are revision, mock test, PYQs, and your consistency. These are the mantra of your success in any competitive examination. Okay, that's it for today. Thank you very much. Stay connected to this literature. To like, comment, share, and subscribe to this literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates. নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন বা থাকো। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করতে হবে আগামী দিনে কাজ করার জন্য। একসাথে আমরা এগিয়ে যাব জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ, আবারও দেখা হচ্ছে। সাবস্ক্রাইব।